السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاش نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ سابق ڈپٹی چیف منسٹر مسٹر دامودر راج نرسمہا اور ان کی بیٹی تریشا نے میدک ضلع کے ٹیکمال منڈل میں اپنی سالگرہ منائی۔ یوجنا کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام ٹیکمال قصبے میں کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام ان دونوں کی یوم پیدائش کی تقریبات کا کیک کاٹتے ہوئے اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے صدر مسٹر این رمیش نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ باپ بیٹی کی سالگرہ ایک ساتھ آ رہی ہے۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ مسٹر دامودر راج نرسمہا جو طویل عرصے سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ وہ مزید بہتر سے بہتر صحت کے ساتھ ان کی عمر میں اضافہ ہو۔ اس پروگرام میں کانگریس پارٹی کے صدر این رمیش، زیڈ پی ٹی سی سورانی کے علاوہ کانگریس پارٹی کے کئی اہم قائدین شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے سیل نمبر 9000 سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں మండల కేంద్రమైన టేక్మాల్లో అలాగే మరి త్రిషమ్మ ఆయన ముద్దుల కూతురు గారాల పట్టి అయినటువంటి త్రిషమ్మ గారి బర్త్డే జన్మదినం కూడా ఈరోజే ఉండడం కామదిన వేడుకలు మండల కేంద్రమైన టేక్మాల్లో అలాగే ఈరోజు పట్టణ కాంగ్రెస్ యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మరి యథావిధిగా మరి జన్మదిన వేడుకలు దామోదర్ రాజనరసింహ గారి త్రిషమ్మ వేడుకలు పెద్ద ఎత్తున మరి పట్టణ కాంగ్రెస్ సరౌండింగ్ విలేజ్ నెట్ కార్యకర్తల ఆధ్వర్యం జరుపుకోవడం చాలా ఆనందం। ఇదే సందర్భంగా అన్ని గ్రామాల్లో కూడా గ్రామ కమిటీలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆయా గ్రామాల్లో కూడా కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ జన్మదిన సందర్భంగా నేను మండల ప్రజలకు, పట్టణ ప్రజలకు, కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకు నేను ఒక విన్నపం చేయదలుచుకున్నా। మరి ఈరోజు పరిస్థితులు చూస్తే దేశ రాష్ట్ర పరిస్థితులు చాలా అగమ్య గోచరంగా ఉన్నాయి। సామాన్యులు బతకలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు। ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజల ఆస్తులను ధ్వంసం చేసుకుంటూ భవిష్యత్ తరాలకు, భవిష్యత్ యువతకు, మరి సామాన్యులకు భవిష్యత్తులో ఓకే జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, దామోదర్ రాజ నరసింహ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి।